पेपर लीक ना होता तो 17-19 बच्चों की जान नहीं जाती, वो फांसी लगा के नहीं मरते बच्चे। वो हैं बच्चों का जब भविष्य ही नहीं संवार सकते, जब संवार नहीं सकते तो उजाड़ कैसे सकती है सरकार। अगर हम नहीं कर पाए ना तो हम अपने बच्चों के लिए संघर्ष करते रहेंगे, ठीक है। It was very difficult moment from last almost a month. We are protesting on 28th of the July this month. Several police had lathi charge. They had thrown the tear gas. They had thrown the bullet on the protester. Few guys are admitted to the hospitals. But yeah, eventually at the end we won and minister has been resigned and Modi government took the accountability. Yes, this is very good sign of the democracy. যন্তর মন্তর জুড়ে ইন্টারনেট কানেকশন একেবারেই বন্ধ করে রাখা আছে, ফোনও ঢুকছে না। ফলে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান যে ইস্তফা দিয়েছে সেটা বুঝে ওঠা কিন্তু বেশ কিছুটা কঠিন। তার জন্য অনেকেই বিশ্বাস করছিলেন না। অনেক গণমাধ্যম দেখাচ্ছে, তারা গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, আমরা আসার পর থেকে জিজ্ঞেস করছেন সত্যি কি ইস্তফা হয়েছে, কিন্তু তারা বিশ্বাস করছেন না। আমরা যখন বলছে আপনারা গতি মিডিয়া বা বাকিদের গতি মিডিয়া বলে তারা মন্তব্য করছেন, কারণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এখানে বিক্ষোভকারীরা উপস্থিত হয়েছেন এবং তাদের পক্ষ থেকে সমস্ত গণমাধ্যমকে বিশ্বাস করা কঠিন। অনেকে তো বিভিন্ন গণমাধ্যমকে এখনো পর্যন্ত তাড়া করে বেড়াচ্ছেন। সব মিলিয়ে যদি আপনি দেখেন, আশুতোষ রাঙ্কা তিনি কিন্তু দিল্লি পুলিশের গাড়ির উপরে উঠেছেন এবং তিনি দিল্লি পুলিশের গাড়ির উপরে উঠে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলছেন, আপনাদের সমস্ত দাবি পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আপনারা যেভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন, অর্থাৎ যে ভিড় বেকাবু হয়ে যাচ্ছে, সেই বেকাবু ভিড়কে নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি চেষ্টা করছেন এবং তিনি কিন্তু দিল্লি পুলিশের গাড়ির উপরে উঠে মাইক বাজিয়ে এই যে বিক্ষোভকারী তাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন যে সমস্ত দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। ফলে আইন হাতে তুলে নেওয়ার কোনো অর্থ নেই, বিক্ষোভ একেবারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাওয়ার কোনো অর্থ নেই, দিল্লি পুলিশের সাথে সরাসরি সংঘাতে জড়ানোর কোনো অর্থ নেই। তারা বলছে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ নয়, তার সঙ্গে তাদের যে একাধিক দাবি, অর্থাৎ যেসব ছাত্রছাত্রী এতদিন ধরে এখানে বিক্ষোভ করছিলেন যন্তর মন্তরে বসে, তাদের বিরুদ্ধে একাধিক এফআইআর হয়েছে, সেই এফআইআর তুলে নেওয়ারও যে একটা পদ্ধতি, সেটাও কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সেটা কিন্তু শুরু হয়েছে। পাশাপাশি দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে তাদের ব্যবস্থা নেওয়ার যে জায়গা, সেটাও কিন্তু একটা তৈরি হয়েছে। তাদের যে একাধিক দাবিগুলো এবং অন্যতম আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দাবি, যেসব ছাত্রছাত্রীরা মূলত আত্মহত্যা করেছেন, যে 20 জন, তাদের পরিবারকে কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ, সেগুলো কিন্তু মেনে নেওয়া হয়েছে বলে এখনো পর্যন্ত দিল্লি সরকারের পক্ষ থেকে তাদের জানানো হয়েছে এবং সেটাই কিন্তু তারা এই মাইকের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন। আশুতোষ রাঙ্কা এখনো বসে আছেন দিল্লি পুলিশের গাড়ির উপরে এবং সেখান থেকে কিন্তু তিনি ঘোষণা দিচ্ছেন ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে। এবং এরপরেই কিন্তু অনেকেই সেটা বিশ্বাস করেছেন, অনেকে বিশ্বাস করেননি। পরিস্থিতিটা কিন্তু যদি আপনি বলেন যে কেউ বিশ্বাস করছে নেতৃত্বের কথা, কেউ বিশ্বাস করছে, কেউ করছে না, তবে ঠিক কোন দিকে যাবে সেটা কিন্তু ছাত্রদের সাথে বা বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলে বোঝা যাবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী তো ইস্তফা দিয়ে দিয়া, No, you can talk in English. I can talk in English. जो सेंट्रल मिनिस्टर वो रिजाइन कर दिया, क्या लगता है? Yes, minister has just now resigned and our back. We are very so happy. Our demand has been met. And let's see what going next. But yeah, it was very difficult moment from last almost a month. We are protesting on 28th of the July this month. Several police had lathi charge. They had thrown the tear gas. They had thrown the bullet on the protester. Few guys are admitted to the hospitals. But yeah, eventually at the end we won and minister has been resigned and Modi government took the accountability. Yes, this is very good sign of the democracy. আমরা আরো কিছু দেখি বিক্ষোভের সাথে কথা বলেছেন। दीदी, शिक्षा मंत्री तो इस्तीफा दे दिया? हाँ भाई दे दिया। आपका डिमांड क्या है? भाई हमारा जीवन जो था ये हो गया। अगर हम नहीं कर पाए ना तो हम अपने बच्चों के लिए संघर्ष करते रहेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहली बात तो ये धर्मेंद्र प्रधान कोई भी नेता बनता है ना, तो उससे ना पहले ये कराना चाहिए कि जो जनता की मांग पूरी नहीं करते ना, अगर मांग पूरी नहीं हुई ना जनता की, तो उसको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। सही बात है भाई। कर दिया थोड़ा बहुत, क्या देर कर दिया ना इस्तीफा देने में? देर का अगर भाई नहीं भी, हम तो चाहते थे कि जिद पे अड़ा रहे बच्चे और भी ज्यादा अपनी जिद दिखाते, फिर बच्चे अपनी पावर दिखाते, जेंट्स अपनी पावर पूरी दिखाने। इस्तीफा देर में तो दिया है, पब्लिक के लाठी डंडे बरसाने के बाद ही तो इस्तीफा दिया है, उससे पहले इस्तीफा थोड़ी दिया है। अब पेपर लीक ना होता तो 17-19 बच्चों की जान नहीं जाती, वो फांसी लगा के नहीं मरते बच्चे। वो हैं बच्चों का जब भविष्य ही नहीं संवार सकते, जब संवार नहीं सकते तो उजाड़ कैसे सकती है सरकार। अब तो बहुत सारा डिमांड था, सब डिमांड आपको नेता बोल रहे हैं सब डिमांड पूरी होगी, तो यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चले गया या सभी जनता ने ये सोचा था कि अच्छे दिन आएंगे, ये नहीं पता था कि ये सब बुरे दिन झेलने पड़ेंगे, सभी पब्लिक को बुरे दिन झेलने पड़ेंगे। प्रदर्शन चला गया बंद हो जाएगा? मैं बता रहा हूँ धरना प्रदर्शन अभी कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स ही हैं। आप देखते होंगे 2020 की एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्या वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाई है? नहीं हो पाई ना। अब आप कहते हो कि आपका प्रशासन अच्छा चल रहा है,
तो आप बच्चे को एक डिस्ट्रिक्ट से लेके कम से कम 7 8 डिस्ट्रिक्ट में भेज रहे हो एग्जाम देने, इतना दूर दूर बच्चे जा रहे हैं, भाई उनके पास कन्वेंस के लिए पैसे तक नहीं होते। अच्छा ये बताइए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर कौन रहा है? वही व्यक्ति कर रहा है ना जिसका अच्छा परिवार नहीं है, वो अपने परिवार को एक अच्छे स्तर पे ले जाना चाहे, अपना स्टैंडर्ड बदलना चाहता है, तो वही लोग तो मेहनत कर रहे हैं, वही लोग तो तैयार कर रहे हैं, और आप उन्हें इतनी दूर दूर भेज रहे हो, और फिर उसके बाद भी आप ट्रांसपोर्ट भी नहीं चला रहे, अलग से ना रेल चला रहे हो, ना स्टेट गवर्नमेंट ना कोई बसेस चला रही है। और तो और भाई इनको फ्री करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, चल इतनी दूर भेज भी रहो बच्चा वहां पे। कोई अगर लड़कियां होता, आपको देख सकते हो लड़कियों की हमारे यहाँ पे कैसी डिग्निटी बना रखी है इन्होंने। मणिपुर में वायलेंस हुआ, वहां पर नेग्ड करके दौड़ाया है, और यहाँ तो यहाँ देख सकते हो आप पुलिस वालों ने 20 तारीख को क्या सेक्सुअल असोल्ट किया, किस तरीके से लाठीचार्ज किया लड़कियों पे, किस तरीके से डंडा दिया है यार। वो कोई सेंस है उनका? वो क्या पढ़े लिखे है वो? और मैंने सुना, मैंने देखा था कि पुलिस वाले कह रहे हैं, एक सरदार जी हैं खालसा वाले, उन्होंने पूछा था कि आप लोग भी नौकरी कर रहे हो? ठीक है नौकरी कर रहे हो, मैंने माना। वो कह रहे हैं कि हम हुकुम के गुलाम है। क्यों भाई, उनको भीख में मिली है क्या वर्दी? पेपर पास करके नहीं आए थे क्या वो लोग? इस तरीके से बोल रहे हैं यार। এখনো ক্ষোভ আছে, তবে কেন্দ্রীয় নেতারা যারা এখানে মূলত কংগ্রেস পার্টি তারা কিন্তু বারবার বলছে যে দাবি মানা হয়েছে, ফলে তারা অনেকেই বাড়ি চলে যান। আমরা যেটা আশুতোষ সরকার বলতে শুনছিলেন যে বাড়ি চলে যাওয়ার জন্য তারা বলছেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা তারা তাদের বেশ কিছু দাবিতে অনড়। তারা চাইছে তারা যে কটা দাবি তুলেছিল সব দাবিগুলো মানা হয়েছে, কিন্তু তাদের একটা স্পষ্ট নির্দেশিকা বা স্পষ্ট একটা বার্তা সেটা কিন্তু দিতে হবে যে কোন কোন দাবি কোন কোন ইস্যুর উপরে তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একমতে তারা আসতে পেরেছে। যন্তর মন্তর থেকে ক্যামেরায় বিক্রম লালের সাথে সুব্রত প্রতুন্ড, চ্যানেল 24।